Dumating na naman pa-share natin. Ayan, dumating na naman pa-share natin mga kubo. Mateos. Alis mo namin. Dito na naman solar. Lumating. Tabang eh? Tabang? Oh. Ay, dalawa. Dalawa dyan. Oh, sipon. Dalawa mga kababayan. No ba? Ay, isa. Dalawa siya, dalawa. Ano? Ay, dalawa. Magsabay lang pala sila dalawa. Oh, magsabay sila dalawa. Alis ka dyan na. Oh. Ay, magsabay dalawa oh. Isang ano lang. Oh. Oh. Yeah. Ah, sabay. Isa lang gamitin natin bi oh. Sabay lang pala dalawa na oh. Oh. Sabay lang pala dalawa. Itong gamot niya. I-connect namin oh. Wow. Oh, tingnan mo relo mo. Oh. Yan o, relo ni Wow. Ah, dumating na relo ni pang lalaki man yung Shambi. Oh. Wow. Wow, relo. Tunog pa. Ah. Tunog pa man na. Ay. Tunog na. Ah, grabe. Na. Wow. Oh, notebook mo ba? Oh. Hoy. Hoy. Oh. Notebook ko. Na. Delete. Grabe. Bakit ano? Anong kulay green na yan? Nabasag siguro yun ba? Na, mapa ka mo nun. Dengar sa Alhaisa. Ay, makahintay. Drawing. Bawa ka na tayo na. Ano kala color green na ano siguro yun ba? Nabasag siguro ngayon, damage. Yan, sulat.